مشاهدينا، نتحول بكم الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات السورية في باريس عقب لقائه عددا من وزراء الخارجية الأوروبيين. إلى هناك. Ces agressions terrestres visent surtout les civils syriens qui sont sortis ce vendredi par dizaines de milliers pour manifester pacifiquement et n'ayant pour slogan que le slogan suivant: la révolution continue. أراد السوريون اليوم في هذا اليوم وكعادتهم أن يقوموا في المظاهرات السلمية للتعبير عن ثورتهم التي لا زالت مستمرة، والتعبير عن إرادتهم وتصميمهم على متابعة الثورة لتحقيق أهدافها. ولكن هذا النظام المجرم أراد أن يحول هذه المظاهرات إلى جرائم كما عمل منذ بداية الثورة إلى الآن عبر أكثر من 5 سنوات. فكانت هناك اليوم الجرائم من قتل المدنيين الذين خرجوا في المظاهرات في خان شيخون ودوما والكثير من المناطق السورية المحررة التي وجه لها هذا النظام وحلفائه مدافعهم ورشاشاتهم إلى صدور المواطنين العزل الذين خرجوا في هذه المظاهرات السلمية. Les Syriens, aujourd'hui, comme à leur habitude, manifestent pacifiquement pour montrer que la révolution continue, pour montrer leur détermination, pour poursuivre cette révolution jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs. Mais le régime criminel entend transformer leurs manifestations pacifiques, comme il a fait il y a 5 ans, à Khan Cheikh, à Douma et dans d'autres régions, et il a l'intention de tirer contre eux comme il l'a fait il y a 5 ans, comme il les a visés par ses canons et par ses balles meurtrières. خلال 7 أيام من عمر هذه الهدنة المؤقتة ارتكب النظام وحلفائه وخاصة الطيران الروسي وطيران النظام والإيرانيون والميليشيات وميليشياتهم الطائفية والمرتزقة العديد من المجازر. وثقت أكثر من 90 غارة للطيران الروسي والطيران السوري تم استخدام بها الصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة التي تحمل غازات سامة مثل غاز الكلور. تم استهداف أكثر من 50 منطقة في سوريا من المناطق المحررة الموجودة فيها المعارضة التي وافقت على الهدنة. كل الفصائل التي تم استهدافها هي من الفصائل التي وافقت على هذه الهدنة المؤقتة. Il y a 7 jours que la trêve est entrée en vigueur et depuis, le régime et ses alliés, l'aviation russe, l'aviation iranienne, les milices sectaires et d'autres groupes mercenaires ont effectué 90 raids aériens utilisant des armes très sophistiquées, dont des armes à fragmentation, dont des barils remplis de gaz de chlore, contre 50 régions libérées, 50 régions qui sont sous le contrôle de opposition qui a donné son accord sur la trêve il y a quelques jours. الهيئة العليا للمفاوضات بذلت جهود كبيرة مع الأخوة قادة الفصائل من أجل التوصل إلى هذه الهدنة، وتم إقناع الجميع بأن تنفذ هذه الهدنة من أجل تنفيذ البنود الإنسانية وفق ما ورد في القرار مجلس الأمن الدولي 2254. على الرغم من ملاحظاتنا الكثيرة على الاتفاقية التي عقدت أو توقيعها ما بين الأمريكان والروس، والهيئة العليا للمفاوضات وضعت أكثر من 17 ملاحظة حول هذه الاتفاقية وأكدت على أهمية تعديل هذه الاتفاقية. وافقنا على هذه الاتفاقية من أجل تنفيذ القضايا الإنسانية، من إيصال المساعدات ورفع الحصار وإطلاق سراح المعتقلين. ولكن للأسف الشديد أي من هذه القضايا
لم يتحقق على أرض الواقع إلا الشيء البسيط جدا جدا خلال كل الفترة الماضية. Le Haut Comité de négociation a déployé d'immenses efforts pour parvenir à cette trêve et pour convaincre toutes ces composantes d'accepter cette trêve pour des raisons essentiellement humanitaires, comme le stipule la résolution du Conseil de sécurité 2254. Malgré toutes les remarques, malgré toutes les réserves que nous avions sur l'accord entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, nous avons formulé 17 remarques sur cet accord et nous avons exprimé la nécessité de le modifier. Mais malgré tout cela, nous avons accepté la trêve pour acheminer l'aide alimentaire, pour lever le blocus et pour libérer les prisonniers. Mais rien de tout cela n'a été réalisé, ou alors très peu de choses ont été véritablement réalisées sur le terrain. فلا زال هذا النظام وحلفائه يستخدمون سلاح الحصار والتجويع، وهو ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة جريمة حرب، في حين تقف قوافل المساعدات أمام نقاط التفتيش وتمنع دخول الأدوية وتمنع دخول حليب الأطفال. وللأسف الشديد تم إدخال مواد منتهية الصلاحية كما حصل في مضايا سببت أكثر من 200 حالة تسمم للأطفال عندما أدخلت الأمم المتحدة مادة البسكويت منتهية الصلاحية. والآن تدخل مواد للأسف الشديد لا يستفيد منها أبناء المناطق المحاصرة، مثل ما حصل أمس في حي الوعر عندما تم إدخال ألبسة شتوية ومواد تنظيف ومنع النظام دخول مواد الإغاثة ومنع دخول المواد الطبية. Le régime et ses alliés continuent d'utiliser le siège, d'assiéger la population et de l'affamer. Et le secrétaire général des Nations Unies a parlé de cela en qualifiant ces pratiques de crimes de guerre. Alors que nous sommes convaincus que l'aide alimentaire est la question la plus urgente, c'est alors que les convois d'aide alimentaire sont arrêtés et bloqués aux checkpoints, aux points de passage, alors que tous les produits médicaux, les médicaments, le lait pour les enfants sont bloqués aux points de passage, et d'autres produits dont la validité a expiré ont causé l'intoxication alimentaire de plus de 200 personnes à Madaya il y a 2 jours. Il y a d'autres produits qui ne sont pas du tout nécessaires à la population assiégée, qui sont introduits dans quelques localités comme Hay el-Wa'ad, des produits de nettoyage, des habits d'été, des habits d'hiver, alors que l'hiver est presque terminé en Syrie. Et il n'y a aucun produit de secours et aucun médicament qui a pu parvenir aux personnes qui sont dans le besoin. في حين أن أغلب المناطق المحاصرة لم تصل المساعدات إطلاقا منذ سنوات. Depuis des années, certaines localités n'ont pas reçu n'importe quel genre d'aide en matière de médicaments ou de secours. والهيئة العليا للمفاوضات وجهت العديد من الكتب للأمم المتحدة تطالب بالإسراع في إدخال المساعدات وخاصة للمناطق الأشد احتياجا مثل دارية والمعظمية ومضايا والزبداني وحمص وخاصة شمال حمص ودير الزور وكل المناطق في جنوب دمشق والغوطة الشرقية وغيرها. Et le Haut Comité, le Haut Comité des négociations a envoyé à plusieurs reprises des lettres aux Nations Unies pour accélérer l'acheminement de l'aide alimentaire, particulièrement à Madaya, à Azmiya, à Zabadani, à Homs et surtout le nord de Homs, à Deir ez-Zour, à Ghouta et à l'est ou la province de Damas, en vain et sans résultat. منذ أيام خاطبنا الأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة الدول الأصدقاء سوريا، طالبناهم بالمساعدة في تأمين أجواء مناسبة لدفع العملية السلمية. Il y a quelques jours, nous avons rencontré le secrétaire général des Nations Unies et le groupe international d'appui pour la Syrie, et nous leur avons encore demandé de renforcer leur aide, de consolider leur aide pour nous permettre d'avancer
والالتزام الفعلي بتطبيق الهدنة Nous leur avons demandé. المؤقتة وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام كافة الأطراف بها. Nous avons demandé un respect total de la trêve et un mécanisme international pour surveiller et contrôler l'application de la trêve. والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية والميليشيات الطائفية والمرتزقة من سوريا. Et nous avons demandé aussi, exiger le départ de tous les mercenaires, toutes les milices étrangères de la Syrie. وتوفير المناطق الآمنة وإيصال المساعدات للمحتاجين. Nous avons aussi demandé des couloirs de sécurité pour acheminer l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin. إن أي مفاوضات تعقد تحتاج إلى ظروف ملائمة وبيئة آمنة لنجاح هذه المفاوضات. منذ أيام اقترح السيد دي مستورة أن تبدأ المفاوضات في 9 مارس آذار. Toute négociation a besoin d'un climat favorable, de circonstances favorables pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. M. de Mistura a proposé le 9 mars pour la reprise des négociations. ونحن نعتقد أن الظروف حاليا غير مواتية لعقد مثل هذه المفاوضات، كون المساعدات والمواد التي وردت في القرار 2254 لم تطبق، فلا المساعدات دخلت للمناطق المحاصرة ولا تم رفع الحصار ولم يتم إطلاق سراح المعتقلين. Nous pensons qu'actuellement, les conditions prévalant dans le pays ne sont pas propices pour une reprise de la négociation, des négociations, car la résolution 2254 du Conseil de sécurité n'a pas été appliquée, il n'y a pas eu d'aide humanitaire qui a été acheminée, il n'y a pas eu de levée de blocus et il n'y a pas eu de libération des prisonniers. ولم يتم الالتزام بالهدنة. Il n'y a pas eu respect non plus de la trêve. والعمليات القتالية لا زالت مستمرة. Et les hostilités continuent, se poursuivent. وهناك الحشود العسكرية في العديد من المناطق، وهناك دخول لآلاف المقاتلين من الشيعة العراقيين والأفغان والمرتزقة. Il y a des forces militaires qui se massent sur différentes frontières. Il y a des combattants par milliers qui affluent sur le territoire syrien, des Irakiens, des mercenaires, des Afghans, des chiites et irakiens. جميعكم استمعتم إلى الدعوات التي توجهها خامنئي للجهاد في سوريا. Vous avez tous entendu les appels au djihad en Syrie lancés par Khamenei لقتل الشعب السوري. pour tuer le peuple syrien. واعتقد مثل هذه الدعوات للقتال في سوريا لا تساعد على الإطلاق في استقرار المنطقة، ليس فقط سوريا وإنما المنطقة ككل. Et ce genre d'appel pour faire la guerre en Syrie ou le djihad en Syrie n'aide pas du tout à la stabilisation, non seulement en Syrie, mais dans toute la région. لذلك أنا أطالب أن يكون هناك موقف حازم من مجلس الأمن الدولي تجاه مثل هذه الممارسات ومثل هذه الدعوات التي تطلق من أجل الجهاد. نحن في سوريا لا نريد لا جهاد شيعي ولا جهاد سني. C'est pour cela que nous exigeons du Conseil de sécurité une position ferme, condamnant ces pratiques et ces appels. En Syrie, nous ne voulons ni d'un djihad sunnite, ni d'un djihad chiite. هذه ثورة شعب قامت من أجل القضاء على الاستبداد والدكتاتورية، من أجل إقامة دولة العدالة والمساواة، دولة المواطنة المتساوية لكل أبناء سوريا. Il s'agit là d'une révolution, la révolution du peuple syrien pour se libérer de la dictature et de l'hégémonie. Nous voulons un État de droit, un État d'égalité pour tous et un État où régnera la justice.